Vamos a pasar de inmediato a la cena Let's go immediately into the time of communion. y vamos a tirarle foto y subirla al chat principal tanto en Facebook como en WhatsApp. Let's take a picture and upload it on social media, WhatsApp, and Facebook. Hoy estuvimos al pastor Alejandro Ramos We have today Pastor Alejandro Ramos con el tema Despertemos nuestro espíritu. with the topic, Let's Awaken Our Spirit. El pastor nos enseñaba que es hora de levantarnos y tomar una actitud agresiva contra el maligno. The pastor taught us that it is time to get up and take an aggressive attitude against evil. Al final de todo, la palabra lo que nos enseña es enfrentar el mal. At the end of the day, what the word teaches is to confront evil. Al mal no le conviene que yo sepa porque él va a perder su juego. Evil do not want you to learn because he's going to know that you know the game. Así que conocer de lo que Dios dice nos hace persona agresivo contra el maligno. To know what God says about you, you know now how to go against evil. Nosotros tenemos que ir contra las marcas, contra el mal, contra la creación. We have to go against marks, creation. Por eso muchos tenemos el espíritu dormido That is why a lot of us have our spirit asleep, y tenemos que despertar. and we have to wake up. Así que un espíritu despierto es una persona totalmente agresiva contra el mal. An awakened spirit is a person who is aggressive against evil. No estamos para entretenernos y dando tumbo a lo loco. We're not here to be entertained or going around in circus, Porque siempre el entretenimiento lo que viene es a cegarnos nuestro entendimiento. because if anything, we don't buy distraction only comes to blind our understanding and Para keep que us from nosotros, connecting. para que nosotros no conectemos con la verdad de Dios. So we will never connect with what is true and the truth of God. Eso es lo importante de manejar la palabra. That is the importance of managing the word. La palabra es la espada del espíritu The word is the sword of the spirit, y le desmonta todo programa y toda agenda al maligno. and it will take any agenda of evil. Es hora de que alguien se pare con autoridad y lo enfrente. It's time for someone to stand up with authority and confront it. Todo el que tiene conocimiento se constituye en cabeza en su línea sanguínea. Everyone who has knowledge constitutes himself as the head of the bloodline. Así que alguien tiene que decir algo diferente. Someone has to say something different. Tenemos que establecer y profetizar lo que Dios dice en nuestra familia. We have to establish and prophesize what God says about our family. Por eso que tenemos que atar el hombre fuerte en nosotros. That is why we have to bind the strong man in us. Si no, no vamos a poder conectar con el destino profético. And if not, we won't be able to connect with our prophetic destiny. Así que los principios legales lo que nos enseñan es nosotros volver a retomar nuestros derechos. So our principal legalities show us that we have to retake our rights, Porque la autoridad se le delega al que está bajo autoridad. because authority is delegated to that one who is under authority. La justicia de Dios siempre se va a mover bajo lo fundamentado en su palabra. The justice of God will always move under his word. Nadie viene aquí a inventar la Coca-Cola. No one came here to create the new Coke. Incluso esto no es por lo que tú dices, esto es por lo que tú asumes. This is not about what you say, but this is about how you take action. Al final de todo, no es lo que mi expresión no es la que habla, es mi fruto el que dice. My expression at the end of the day is not the one who talks, it's my fruits who will talk for me. Una de las cosas que el que tiene autoridad se burla es que el fruto que habla. One thing is that one who has authority, the fruits is the one who speaks for itself. La religión vive del bulto y del impresionismo. Religion lives for appearances and to impress. Los hijos viven de los principios, asumiendo los principios para dar fruto. The children of God, they take action on what is established to give fruits. Así que la posición profética nos mantendrá con el espíritu despierto siempre. It depends on our prophetic position to maintain an awakened spirit. Esa es la dinámica del reino, That is the dynamic of the kingdom, donde nosotros sabemos manejar y administrar la parte espiritual a través de los principios.
where we know how to administer the spiritual world with the principles established. Mientras la religión alardea del impresionismo, nosotros alardeamos de lo que asumimos. Meanwhile, religion, they are big on appearance, but we are given fruits instead. Por eso que la justicia de Dios, nadie se puede burlar de ella. That is why nobody can mock the justice of God. Ni el maligno, And the evil, ni la creación, not creation, ni el hombre not men. puede con la justicia de Dios. No one can go against the justice of God. Por eso es que es importante que trabajemos con nuestras marcas legales. That is why it's so important to work with our marks, legally marks. Porque no importa que tú seas pastor, profeta, apóstol o evangelista, la marca siempre te va a caer detrás. It doesn't matter if you're an apostle, pastor, leader, evangelist, the marks will always go after you. Hoy hay muchos que son esclavos de sus marcas. There's a lot of us that are slave of the marks. Y para eso hoy venimos a conectar. And that's why today we come to connect, Para decirte despierta, to tell you, wake up, levántate. arise, Óyeme, escucha lo que el manual de vida dice. listen to what the life manual has to say. Porque lo primero de todo, que a ti te quitaron la autoridad porque tú no estabas sujeto a autoridad. Because the main thing is that they took the authority from you because you was not subjected to authority. Muchos en tu línea sanguínea estaban esperando por ti, pero tú estabas entretenido en tu maldito orgullo y ego. There's a lot of ones in your bloodline waiting for you, but you were entertained with your ego and your pride. Por eso que hay muchos con el espíritu durmiendo, That is why there's a lot of them with the spirit asleep, hablando disparate, talking nonsense, haciendo de todo menos lo que te mandaron a hacer. doing everything except doing what was assigned for you to do. Y después están gritando porque no le está sucediendo lo que quieren. And then you're screaming because nothing is happening, nothing is going towards your favor. Así que para que tu espíritu despierte, tiene que sujetarte. For your spirit to be awakened, you need to submit to the spirit. No tienes que esperar consecuencias. You do not have to pay consequences. El manual de vida es bien claro lo que hay que hacer para que tú puedas levantarte y despertar. The manual of life is very clear on what you have to do to get up and awake your spirit. Escucha bien, Listen well. no hay forma de perder. There's no way to lose. Usted pierde porque usted es un rebelde. You lose because you are a rebel. Hay uno que nos dio autoridad contra todo nombre, sobre todo nombre. There's one that gave us authority over every name, over every name. Hay uno que nos dio el derecho para que concluyamos la misión que él comenzó. There's one who gave us the legal right so we can finish what he started. Así que dejemos la historieta religiosa. So let's stop with the storytellers of the Él religion. quiere, He wants. él quiere. He wants. Ahora, ¿usted quiere? Now, do you want? Él quiere. He wants. Él necesita establecer lo que él pensó de ti. He needs to establish what he thought about you. El único que se interpone al propósito de Dios es usted. The only one who stay on the way, it is you. Si usted no ha despertado, no es porque Dios no quiere. If you have not awakened, it's because you don't want to. Usted no ha despertado porque su maldito orgullo no lo deja. It's not because God don't want to, it's because your pride don't let you. Cristo todo el tiempo estableció lo que es estar sujeto. Christ always established what it is to depend. Todo el tiempo él mostró que dependiendo era que se manejaba todo hijo. He showed us that dependent at all times, that's how you Por are eso- like a children of God. Por eso que el Espíritu Santo no es manipulable. That is why the Holy Spirit is not manipulative. Y Cristo nos dijo, hagan memoria de mí. And Christ says, do this in my memory. Porque algo muy poderoso que tú solo no lo vas a poder lograr. Because there's something so powerful that you alone will not be able to conquer. Al final es como cuerpo que se logra. At the end, you make it as a body. Y Cristo nos dijo, tomamos todo, En- el cuerpo y su sangre. And Christ says,
take our communion.